So I'll demonstrate quickly this function, SUMIFS. Okay, class, SUMIF. Ano pa? SUMIFS, no? So let me enter the data. This is your exercise, so please follow, no? Um, I'll just enter random numbers here, 10, 15, 18, 20, 21, no? So let me use SUMIF, okay? SUMIF. So what's the syntax or the format? This is a conditional sum across a range. This is a multiple, but this is one criteria lang class, no? Ang SUMIF lang, no? For example, SUMIF the value daw dire, isam lang nimo if the value is ano man siya. For example, sum lang nato ang greater than 20. So this is the condition criteria, no? So greater than 20. So naman ang greater than 20, 21 lang, no? Pero if we do the comparison operator, less than or less than 20, 43. So, unsa may ang sum kani? 10, 15, and 18. So, that's 43, di ba? So, this is the format, no? Uh, the range nimo, this is the range, and this is the criteria, no? The criteria can be using a comparison na operator or any criteria sa cell, no? Na-gets ninyo class? Or you can use Yes, sir. okay, I hope you understand that. Okay? But did you create an example ba? Did you create an example sa inyo ha? Or wala po mo nagbuhat? Some ifs. Some ifs class is using multiple na criteria. Sa man na siyang multiple criteria, sir. So for example, I'll enter this. I'll enter this. Property man, no? So some if, example, ano ni siya, ang mga expenses daw ni mo ni, no? Mga expenses. Expenses ni mo ni, for example, food, um, gas ni mo, medicine, example lang, um, kanina, expenses, no? Mga expenses ni mo. Amount. Mas ano siya, food, medicine, gas. Okay? So for the sum if, here, we use only one criteria, no? But here, we can use multiple criteria. Okay? So for example, ang sa imong isam na range, no? Kanimo siya itong isam, no? Equals to sum ifs. So, ang sa itong isam, this one here, you highlight this one first. And sa imong criteria range. Yung criteria range, asa imong i-evaluate pa na criteria. So, di ba, kani siya. Kani siya. And then, sa man imong criteria na gusto sa imong isam. So, katong isam daw nimo, gusto nimo na tanan na expense or tanan na expenses na greater than 10. And unsa man siya dapat, tanan na expenses na greater than 10 na kuan na si tawag ana. Um
food siya, food. Ibutan to food. Ah, well siya food ang expenses here. Let's try. Right, let's try lang. So na NA siya. So expect the arguments to be in pairs daw siya class. So unsay problema ani? So ang problema ani kani siya ni mo na criteria no. So let's move this first. Ang gira class mamali man gyud ta usahay. Oh, siya. Kani siya class, kani siya nga exam ni mo na range, kani siya na part, this is the criteria range, no? Meaning criteria, kani siya greater than 10. So, unsa man to dapat greater than 10, kani siya. Diba? So, dapat magparis-paris ni siya, no? Basta sum, ay, sorry. Dapat magparis-paris, no? O, naka-pair siya. Ano siya. Pero kani siya na range, ang first name mo is katong imong exam, no? So, ano siya. O, di ba? So, tanan na gusto nimo dapat greater than 10, tapos iyahang ano food, so kato siya. Pero dapat you get first the range kung sa to imong exam. So for example, food man eh, lisa na to ning gas ug food, di ba? Greater than 10. Pila na kaya siya? Food. Oh, so mo change ang value from 20 to 35 kay nag-change man ta diri og food. I-change man nato na, no? So 20 o 15, ay, wait lang, o 35. 20 food plus 15, 35 plus 10. Ang ano ang 10, wala man na-appeal class. You know why? Ano wala nasali ang 10? Hello? Wala yung maka-answer? Greater than 10 man, sir. Oh, kani siya kay great, 10. okay, greater than 10. Oh, pero mao na siya ang format, no? So, some ifs, so daghan ang if na condition, no? So kung ang iyang return is false, so dili niya i-display, no? Like this one here. So and you can add more range here. So for example, na kay gusto na isa pa ka column, gusto nimo na ah, sa pangalan sa tao, gusto nimo isam na kani siya na food kay ano kay sa example na to ah accountable. Kinsa ni accountable person daw, accountable. Kinsa ah ah, ah, accountable person na lang, accountable person, no? Accountable employee, for example, you classify the expenses sa imong employee, no? So for example, kani kay Rio, kay Allen, kay kinsa pa ning uban diri, kay Brins, utang nato, kay Allen, utang nato, ang gas kay Rio. So if you want to find tanan na expenses ni ano, tanan expenses ni um, Rio na uh, wala may parehas ay kay Allen na lang parehas food and medicine manggod
Butang na to class. Butang sa to pangalan niya, di na sa to problema ko na. So, yeah, let's just change that. Dere kay ano, kay Allen, butang na to. 15, no? Tanan na expenses ni Allen no, related sa food is 15. What if kung um, greater than 10, no? O greater than 10 siya. Or equal to 10, ito na to, greater or equal to 10. And let's change this. Well, instead na Rio, i-alin nato ni 25. Ano siya? Kay food greater than or equal to 10 because we changed the value. Okay? Average, you know how to do this, right? So average. So average. Questions, class? Do you have question to sum if? So for the average, no, simple lang kaayo. Average. So you just highlight and it will divide lang na niya class. So 16.8. So average if, same lang pod. Average if, same with sum if. So i-average nato ang tanan na food na expenses. So let's say average if kani siya tapos dili tanan na greater than isa ra mo gud siya ka condition class so kung saan naa dito sa item no greater than or less than um, or equal to 15 so 12.5 no less than or greater or equal to 15 so 15 plus 10 25 12.5 average if same lang sa sum ifs average ifs you average the number pasok to na number pero siya average na to tanan expenses ni average na to tanan na expenses sa food so sa food ba wait lang uh, expenses sa food okay tanan expenses sa food i-average nimo uh, 10 15 o 20 siya tanan average sa food no 15 okay kung i-average na to tanan expenses sa food ni Allen, example, so we highlight this one first and put an equal sign, I mean the condition, 12.5. Okay, maura ba na yung food, no? Like, na questions class, we have questions. Did you understand, no? Ay, kanini sa formula. Asa man na formula? Sa Sa first, average if. dire, oh. Ano siya, ang format niya class, kung ano mo to, unsay average nimo and unsay condition nimo ibutang. Okay, sir. Okay. Average if. Sa You ano, sir? try. Sa average if, sir. Sa ifs siya, sa daghan, nga nagyapon. Ay, wait lang, sir. Kaya mag-picture sa kadali, sir. Kay, Um, wait lang dito, sir. you study how this formula works para maka-answer. Yes, ano, sir. Thank you, sir. Hmm. And for count, so simple lang kayo ang count, no? You just count the values lang. Number of numeric values. So what are the numeric values here? So let's count this one. So kani siya numeric 5, no? 5 items. What if sir kung A ni siya, A. O 4 lang kay dili niya na i-count, no? Okay? Count if. So same lang gyapon, okay? Count if. So nagyapon siya condition. So
condition class, ang mga kana, why did I, ano, gi-lecture na ako ng mga comparison operator, mga logical operator, because in certain condition sa inyong mga data, kailangan siya, no? So the syntax for COUNTIF, it is one, 810, same lang sa SUMIF, AVERAGEIFS, but it will count. For example here, di ba, natay numbers, no? I-count lang nato unsa nga number ang less than uh, 18. So less than 18. So i-count na to number. Pila ba ko less than 18? So tulo, no? Unsa man to siya? 5, 10, and 15. Okay? So that's the ano topic for the day. So okay class. So thank you for joining today, no? I hope na you study your exercises and please submit that. Okay? Please submit that today. Um, because I will check that class. So I make sure na you don't just copy and paste the answer from your classmates. Okay?